de banca kɛr ka fɛgɛ corona banca ko couvre-feu saya ka ca bébé ka dusukasi de man di ye. Maliens aw salamu alaikum tuguni an bɛ foli lase aw bɛɛ kelen kelenna ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko o sigilen don waati na ka ouverture media bɔlɔlɔ la an ka chaîne YouTube n'an ka page Facebook an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ aw ka jɛmukan an y'o de fɔ aw ye n ko an bɛna kɛ ko fila kɛ aw ye bi jumadonya la an ye partie fɔlɔ kɛ ne ni Mamadu Jefaga nin waati in na partie filanan an y'o de fɔ n ko an bɛna an ka Mali ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔ reçoit ale artiste a dɔnnen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ nin waati in na a bɛ sanga la ale de b'a fɔ ko waati ka kala ko tile b'an kɔ la ko kow ka ca Maliens a bɛ mɔgɔw ka téléphone kɔnɔ nin waati in na ko ka di jamanadenw ye kosɛbɛ nin waati in na tɔgɔ de ko Basolo Kante l'arrangeur des jaloux u b'a wele ten de Basolo Kante Maliens maa dɔnnen don nin waati in na a ye ko caman dɛmɛ yanni an ka se bi ma kumakɛla don numu don ale de bɛ maaw majamu kɔɲɔyɔrɔw ani denkulikɛyɔrɔw la ale de b'an bolokɔrɔ nin waati in na a bɛna kuma caman fɔ kuma minnu bɛ yen ko kabako kumaw don kuma minnu don ko a b'a a yɛrɛ kun kan aw ka video in a y'a partager mun b'a to Basolo Kante a ka kumakan bɛ se ka se yɔrɔ caman cogo jumɛn a bɛ n kɛrɛfɛ nin waati in na Basolo salamu alaikum. Waalaikum salam. Basi t'i la. An bɛ Ala tanu alhamdulilahi. Ba an ye affiche kɛ ka rendez-vous di mɔgɔw ma vraiment heure y'an ta tɛgɛ ma an bɛ a kɛcogo ɲini kɛ mɔgɔw fɛ ka sababu kɛ waati n'a kɛcogo ye maintenant folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin Maliens ma wa. N bɛ foli min kɛ mɔgɔ sɔgɔlen don ouverture media la nin wagati in na minnu ɲɛ b'an na minnu ɲɛ t'an na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dans le monde entier n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ Ala fo min ka foli ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye jɔn bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na i bɛ Ala de barikada fɔlɔ ka sɔli kɛ Aminata den ni Abdulayi den kan kira fɔlɔ ni kira laban k'an fa ni ba salenw ani balolen k'olu fo k'u barikada k'an dɛmɛbagaw ni kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n tɛ ɲina n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina n jatigiw n b'u fo k'u barikada Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛto ɲini kɛ ɲamakala den n'a ba fɛ cɛman fara musoman kan n ka kɔrɔ ni minnu ye minnu ka kɔrɔ ni ye n faw b'o la n kɔrɔw b'o la donc ko ne ko n bolo fila bɛ n kɔ ni fili min yera kuma na o ye denmisɛnniya yɔrɔ ye sinon lawuli kama tɛ parce que kuma ka gɛlɛn fɛn bɛɛ b'a den bolo kuma b'a ba bolo donc n bɛna don kuma kɔnɔ ni o yɔrɔ ye. Merci beaucoup l'arrangeur des jaloux Basolo Kante Maliens émission in a jukɔrɔma totoro par boisson double seven ani ka fara safunɛ kura mun n'a bɔ mɛ ko dima ani ka fara Nutrilaki kura in kan Nutrilaki ale fana ye Sirilaki kura ye olu de bɛ ka jɛmukan in ka jukɔrɔma tonto Basolo Kante l'arrangeur des jaloux o tɛ wa Basolo ni waati na Maliens ɲɛ b'an na an bɛ fɛ k'i ka ko dɔn i yɛrɛ ye jɔnni ye an bɛ fɛ k'o dɔn fɔlɔ nka yan'o cɛ ne bɛ fɛ c'est à dire que i bɛ kuma de kɛ mɔgɔw kan walima o tɛ yan i bɛ maaw majamu de ka majamuni kɛ majamuni dɔ kɛ Cɔrɔnɔ kan fɔlɔ yan'an ka don baro kɔnɔ c'est à dire que majamuni dɔ kɛ n kan majamuni kɛ n kan pour que Cɔrɔnɔ yɛrɛ kanubaw k'o mɛn walasa jugu minnu bɛ n na olu tulokɔrɔlaw ka se ka kalaya dɔɔni majamuni dɔ kɛ n kan donna Basolo yan'an ka don baro kɔnɔ. Cɔrɔnɔ alhamdulilayi ni jugu tɛ mɔgɔ yɛrɛ la i nakun tɛ diɲɛ kɔnɔ wallahi o ye tiɲɛ ye i ba wolola dɔrɔn n'a ka wolo donna da la i ye ɲɛfɛla viser Ala ye ɲɛ d'i ma donc e bɛ senkan minnu mɛn i kɔ olu ye kɔmɔgɔw de ye n'o senkan jɔra o kɔrɔ de ye k'e taara kɔfɛ olu bɛ na ɲɛfɛ wallahi donc Ala y'i bila minnu ye f'olu ka mankan de ci o mankan cikan in fana ye courage de ye pour que e ka se ka taga ɲɛfɛ donc ni mɔgɔ bɛ ɲɛfɛ i bɛ ɲɛfɛ ko de kɛ i bɛ kɔ to kɔmɔgɔw bolo. Basolo Cɔrɔnɔ Njayi ne tun b'a dɔn k'i bɛ bi ye parce que mɔgɔ bɛ diɲɛ baara o baara kɛ wallahi n'i y'a ta ni sɛbɛ ye ka fara i bɔkɔlɔw kan n'i bɔyɔrɔ ka ɲi dɔrɔn i bɛ fɛn min kɛ n'i y'o ta ni sɛbɛ ye Ala bɛ barika don o la n'o i donna a la ka caman to a la mais alhamdulilayi i nana sɔrɔ minnu bɛ yen i m'a fɔ k'i sera n'olu ye i m'a fɔ i ye dawula sɔrɔ n'olu ye i y'olu bonya k'olu kanu k'olu ka ɲɛmɔgɔya place d'olu ma k'e bɛ Ala makɔnɔ k'i ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni Cɔrɔnɔ ko bɛ Ala de bolo bi bolo tɛ se k'i kunbɛn tugun Basolo baara in kɔlɔlɔ ye fɛn o fɛn ye i y'o bɛɛ sɔrɔ o m'i décourager cɛya yɛrɛ y'o de ye a kɔlɔlɔ ɲuman ye min ye Ala y'olu d'i ma
i ye courage ta juguman minnu fɛnɛ b'a la ala y'olu d'i ma tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko cɔrinɔ ko bɛ dan yɔrɔ min k'a bɛna ban n'i bɔr'o la ala bɛ na ni yelen wɛrɛ de ye min ka bon cɔrinɔ ba solo yɛrɛ de ye kuma ye n tɛ sɔn k'a fɔ don bɛɛ n tɛ sɔn k'a fɔ bɛɛ ye l'arrangeur ayi vraiment nin diyara n ye parce que sani n fa bɛ sa a ye kankari da n ɲɛ ko kuma ka gɛlɛn n kana to k'a fɔ mɔgɔ ye ni min sunɔgɔra ka wuli a bɛ ɲina n dala kuma kɔ kosɛbɛ n'a tigi sunɔgɔra kuma bɛ maloya e min y'a fɔ maloya b'i yɛrɛ minɛ donc an ka to k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu tɛ ɲina ah Basolo merci n bɛ tila ka miliyɔn 10 compter ka d'i ma sini inshallah an k'o don nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ Mali a bɔra ka Basolo mɛn a filɛ k'an majamu kumakɛla de don ale de b'a fɔ ko tile ka kala a bɛ sanga la bi kosɛbɛ an y'a mɛn k'an ka Mali dɔnkilidala caman bɛ yen ko ale de y'olu caman jukɔrɔ k'an n'u caman ye sɛgɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye wa i b'a fɔ Mariam Ba b'o la i b'a fɔ maa caman wɛrɛ b'o la an y'olu bɛɛ mɛn an da bɛna tila ka se olu ma sisan Basolo i tɛ maa dogolen Bamakɔ kɔnɔ yan an bɛ fɛ k'i da tu yɛrɛ la e ye joli ye exactement Basolo i bɔ min na ne ye Basolo Kante l'arrangeur des jaloux l'arrangeur des jaloux ne faso ye Kulukoro Buguni ye mais n wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ cɛkɔrɔba bɔra Bamakɔ ka na sigi yan alhamdulilahi rabil alamin ala ye furu latigɛ ani musokɔrɔba cɛ ala y'a garisɛgɛ kɔnɔɲɛ 14 ne ye 12nan ye n bɛ barika da ala ye 12nan ye 3 sara tɔ 11 balolen donc n bɛ ala fo ka ala barika da cɔrinɔ ne yɛrɛ ye kɛlɛbolo de ye parce que n bɛ waso ni n bɔyɔrɔ ye i bɛ waso ni bɔyɔrɔ ye awɔ ne fa ma jamana mara mais masakɛ tun don a ka masaya cogo la i wolofa ne fa Kulukoro mara la ka bɔ Kulukoro ka na Buguni ala ma fɛn da diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka go ne ye ni saya ye mais ne fa bɛ sa don min ne yɛrɛ ye saya kanu e yɛrɛ ye saya kanu ne ye saya kanu tellement que n fa tanuna valeur wɛrɛ tun bɛ ne fa la anw yɛrɛ tun tɛ min dɔn donc n ka fierté don ne mɔkɛ ye Jeli Segu Kuyate ye balola ka sa Jeli Segu Kuyate a ma dɔnkili da mɔgɔ yi ka so n'a tun bɔra a ka so ɲina nin kalo in na a bɛ segin san wɛrɛ nin kalo kelen in na a tun bɛ dugu ni dugu boli ka masakɛw de baro a tun bɛ masakɛw de baro ala ma den d'a ma min bɛna dɔnkili da min bɛ kuma ne ba tun bɛ tobili kɛ k'a di ne de ma ko taga nin di ne fa ma i ka tile a kɔrɔ i k'a fifa i ba tun b'o de f'i ye ne ba tun b'o fɔ ne o y'a sɔrɔ kuran se tɛ bɛɛ ye k'a ta sinsan de tun bɛ n mɔkɛ la ni ne nana ni n bɛ cɛkɔrɔba kɔrɔ n b'a fifa don dɔ ne bɛna sɔgɔma n bɛ se ka taa fo su sogo de tun ka d'a ye n'a mago bɛ fɛn min na a b'a fɔ an min ka cɛ ni nɛndumani na nin ta ka di yan na nin kɛ tan na nin kɛ tan don dɔ la de n'a tun bɛ dumuni na a y'a bolo da nɛn na k'a da ne nɛn na k'a bolo da nɛn la k'a da i nɛn la ne ko n k'i ye nin kɛ mun na a ko ɲɛ bɛ fɛn min natɔla la a kɛra ne ɲɛna a kɛra ne kɔ don dɔ la i bɛna ne ɲɛnafin bɔ mɔgɔw la i yɛrɛ wolofa ko ten n mɔkɛ i mɔkɛ n ba fa ale de y'a daji kɛ ne da kɔnɔ a ti tɛmɛ nin kan o de la n bɛ to k'a fɔ kuma na kɔgɔ tɛ kɛ kuma na sukaro tɛ k'a la mais kuma ka di dɔ da ni dɔ da ye o ye tiɲɛ i bɛ se k'a fɔ de ko Basolo ka go n ye mais ne bɛ fɛn min fɔ n'i ko k'a tɛ farikansi wuli ka golo sɔgɔ ka bu sɔgɔ ka taa kolo ni sɛmɛ sɛgɛrɛ juguya sen b'a la juguya awɔ o sen b'a la subhanallah donc i bolo juguya de ka ca i ka ko la ayi n ye bamanankan de fɔ n bɛ fɛn min fɔ n yɛrɛ b'a dɔn a ka di i yɛrɛ bɛ kuma min fɔ i b'a dɔn a ka di ne yɛrɛ b'a dɔn a ka di a kumaw ka di kosɛbɛ kuma ka di a tɛ tɛmɛ nin kan donc ne bɔyɔrɔ ka ca n faw ka ca alhamdulilayi n baw ka ca kumanaw ko alakira bɔra Aminata tɔgɔ la k'a ka wusa ni diɲɛ bɛɛ ye a ka kɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ danna o kira de kama o ba tun tɔgɔ ye Aminata ni ala y'o 5 di mɔgɔ min ma i ba yan fan fɛ an bɛ tɔgɔ 5 k'i kelen wolo est ce que i ka juru bɛ ala la tugun non i ka juru tɛ ala la o la walahi ne ka juru foyi tɛ ala la n bɛ ala fo n b'a barika da d'accord a ye n kɛ fa ɲumantigi ye ka n kɛ ba ɲumantigi ye n bɛ n fa fɛnɛ fo k'a barika da alhamdulilayi a su n b'a fo a ɲɛnama n b'a fo n ye fasa kura d'a la a ma bila fɔlɔ yɛrɛ a ma bila fɔlɔ ayi parce que n'i y'i fa ka woro 10 ta yɔrɔ sanuyara a b'i kisi ko caman ma
i ka mɔgɔya kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ n fa fo a y'a ta yɔrɔ dɔn alihamudulilayi n bɛ barika da ye vraiment ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ nɛma Amina ya Rabbi. maliyɛnw ni de ba solo kante l'arrangeur de jaloux a ko bɛ dugu kɔnɔ dɛ a y'a partager kuma bɛna bɔ yan bi n'i ko kuma masa n'i ko maa mun bɛ kuma dɔn yɔrɔ maa c'est à dire que Bamako kɛra faaba ye bɛɛ bi yan O ye tiɲɛ nka an yɛrɛ damaw an bɛ talanw dɔn talan min maa minnu na o ye tiɲɛ n'i ye sumukɛyɔrɔw ta k'a lajɛ bi denkulikɛyɔrɔw ale ye numu de ye a bɛ kuma maaw la a bɛ kuma hɔrɔnw na o ye tiɲɛ maliyɛnw n'a kumana f'i kunsigi bi cɛ c'est à dire que a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na f'i kumasi bi cɛ o tɛ wa awɔ ba solo a bɛ kulɛ de ale bɛ kuma baw de fɔ a bɛ tariku baw dɔn a fana bɛ jate numu kɛ baw fɛ ani jelikɛ baw caman fɛ maliyɛnw ale de b'an bolo kɔrɔ ale sɔrɔ man di dɛ a yɛrɛ ɲɛ t'a la chaîne min bɛ ba solo ye chaîne jumɛn nin bɔ bɛ sanu fɛ dɛ ba solo yɛrɛ n'a ka chaîne n b'a ye kɔrɔlen i bɛ bassinw de don mais bi ta ye suguya wɛrɛ ye i kɛ mɛ ka bassin yɛrɛ kɛ veste de vɛsi ye ka bassin kɛ veste awɔ parce o ka ɲi que dɛ dɔnkilida ninnu fɛnɛ kɔfɛ ala man kɛ numukɛ ye min gulonnen b'a jatigiw la dɔrɔn n yɛrɛ bɛ n bolo yɛlɛma awɔ bitigi bɛ n bolo n bɛ finiw kala k'a feere ça c'est n bien dɔnnen don n'o fɛnɛ ye n'i ko ko arrangeur des jaloux ni minnu b'a dɔn n'i ko arrangeur style arrangeur style caman b'a dɔn o canal fɛ d'accord donc sisan alihamudulilayi butigi fɔlɔ dayɛlɛnna boutique fɔlɔ da ok o filɛ musabugu sugu kɔnɔ ala k'o ɲɛ donc cɛ fara muso kan fɛn o fɛn tɔgɔ ko magoɲɛminan mɛsiw b'o la tuluw b'o la wusulanw b'o la fini kalalenw b'o la bazɛn kalabali donnenw galaw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ n fɛ yen Olu bɛɛ samaraw feere. bɛ yen sakiw bɛ yen etc fɛn caman bɛ yen nɔ a ti tɛmɛ o kan fɛn bɛɛ bɛ yen alihamudulilayi ko ɲuman ye k'a ye artiste yɛrɛ bɛ fɛnw k'a yɛrɛ ye voilà k'a sɔrɔ i ma se don dɔw la sɛbɛn jatigiw la jatigiw bɛ sɛgɛn donc n'u sɛgɛnna U bɛ tuma sɛgɛn. min an fana bɛ hinɛ u la o ye tiɲɛ ye voilà vraiment parce que waati ka kalan voilà ko ka ca dɔ tɛ dɔ tiɲɛ dɔ tɛ dɔ tiɲɛ Ahan. d'accord basolo an y'a ye i bɛ wele arrangeur de jaloux n bɛ fɛ i k'o kɔrɔ fɔ n ye fɔlɔ yanni an ka don ko tɔ kɔnɔ arrangeur de jaloux in sɔrɔla cogo di arrangeur des jaloux sɔrɔla cogo min na n kanubaga dɔ de y'a dan na i kanuba dɔ awɔ ko l'arrangeur de jaloux o arrangeur des jaloux diɲɛlatigɛ yɛrɛ la cɔri nɔ ɲuman ka di mɔgɔ mɔgɔ ye ɲumanya man d'o la awɔ mais n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ka n'i sigi ka foyi kɔnɔ de retour i sɛmɛ ala la dɔrɔn k'i ka ɲuman bɛɛ kɛ n'a gɛlɛyara cogo cogo ala de bɛ tila k'i lawasa ye kumaba ye ne ɲana mɔgɔ dɔ de ma san kelen ni kɔ ala de bɛ ala de ɲɛ bɛ na ala tulo bɛ na n donna jigi kɔrɔ masa rahamani de kama n m'a kɛ condition foyi la n ye fɛn caman k'a tigi ye dogo la n y'a k'a ye kɛnɛ kan donc un jour a mago tun bɛ fɛn dɔ de la a y'o de demander n fɛ wari de kun don n k'a ma bi nin tɛ n bolo wari min bɛ n bolo n yɛrɛ bɛna mobili ta n bɛ taa n ka ci dɔ la ni o ɲɛnabɔra ni n seginna n b'a d'i ma ne taara dugu kɔnɔ de retour je vois k'a ka statut kan a ye kɔrɔmatigɛliw ni fɛnw bila mɔgɔ kelen de sɔrɔla mun y'a commenté o de ye tɔgɔ in da ne na ka e kɔrɔmatigɛ donc a ko di a ye kɔrɔmatigɛliw de bila b'a sɔrɔ ko bɛ yan bi dɛ voilà kɔrɔmatigɛliw bilalen min y'a commenté ne y'o de wele o nana ne ko n ko i ye fɛn min commenté n k'i t'a kɔrɔ dɔn ne donna n'a tigi ka messagew kɔnɔ n ye message di o ma n ko message in kalan n ye hɛrɛ joli k'a ye n'a sɛbɛnnen bi yan a bɛ demande joli kɛ n b'a d'a ma n'a bɛ merci fɔ n k'a lajɛ n k'a ye n deli nin de la bi wari wɛrɛ tun tɛ dɛ 600 600 o y'a sɔrɔ e ye fɛn caman kɛ c'était un 11 mai n tɛ ɲinɛ a don kɔ n tɛ hakili tɛ année kɔni na a don su an bɔra an taara boîte la donc n terikɛ min ye tɔgɔ in d'an na ale ye message in lajɛ ale yɛrɛ kamana ganna quoi comment est-ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ halala nɔfɛ fo ka taa critiquer i n'a fɔ i n'a jɛlen don tiɲɛ de la bon ale ye a bɛ ka ne filɛ jama ka ca an bɛɛ sigilen ne ko karisa i bɛ ka n filɛ mun de bɛ yen n ko n ka parili ma ɲɛ ou bien fɛn dɔ de bɛ n na ko non ko n b'i lajɛ c'est à dire n ɲɛ tɛ s'i dan na quoi k'i ye mɔgɔ min limaniya b'i la kojugu ne ko n ko cogo di k'i ka téléphone dayɛlɛ i ka don i ka Facebook kɔnɔ ne bɛ n'i tɔgɔ yɛlɛma su in na k'ale bɛna e tɔgɔ yɛlɛma su a bɛna ne tɔgɔ yɛlɛma ne ko i bɛ tɔgɔ yɛlɛma cogo di ko e k'a dayɛlɛ dɔrɔn i k'a di yan donc n y'a dayɛlɛ k'a d'a ma n tɔgɔ min tun bɛ yen n'o ye Basolo Kante a y'o bɔ yen ka n tɔgɔ sɛbɛn ko l'arrangeur des jaloux
Ne téléphone mina, j'ai même pas fait attention. Dugu jɛra ne de me connecté n ka message la mɔgɔw bɛ ka message ci n ma nin fɛnɛ ye mun tɔgɔ ye i ye nin tɔgɔ fɛnɛ bɔ min i ye nin tɔgɔ bɔ min c'est de là que ne donna téléphone yɛrɛ kɔnɔ ka taa n ka fɛn lajɛ sisan k'a dɔn k'a fɔ a ye ne tɔgɔ changer ka kɛ nin ne fɛnɛ y'a wele ne ko nin ye mun tɔgɔ ye a ko action min kɛra i la kunun ne b'a dɔn i ye mɔgɔ min ye hali n'a tigilamɔgɔ mago jɔra i la sini tuguni n'a fɛn sugu b'i bolo n'i bɛ se k'a k'a ye i b'a k'a ye donc a kan e kan ka wele nin tɔgɔ sugu de la. Arrangeur de jaloux nana ten tɔ de. O la bɛɛ y'a f'i ma arrangeur de jaloux. Donc o m'a to mɔgɔ bɛɛ y'a dɔn. Un jour n ye son dɔ de kɛ. N ye son in kɛ n tun ka dɔnkili n donnen musique kɔnɔ n ye traditionnel dɔrɔn de kun kɛ. Bon un jour n ye n sigi ka miiri n ko est ce que ne t'a essayer ka genre décalé kɛ. Décalé coupé. N taara studio la n y'a morceau an ye a musique kɛ k'a mara. Plus de 6 mois. Ma se ka kariya ka taa dɔnkili d'a kan. Parce que n y'a bila n kunkolo la n ko ni n taara ni n ye n ka gamme bila ka taa décalé genre la n ko est ce que n ka faniw tɛna fɔ ko n dɛsɛra ou bien mɔgɔw tɛna n lagosi. N tilala n ko ni n b'a kɛ i jɔ n k'a kɛ baara ɲuman ye min mana bɔ ne mɔgɔw bɛ se ka content. Ne taara don min na studio la a kɛra Amara fɛ yen. N ye 6 mois kɛ après n taara don dɔ la n ko Amara n ko n ka musique dɔ b'i fɛ yan a ko ko awɔ n'i bɛ se k'a k'a la n k'a lamɛn ne ma foyi préparé. I ma foyi préparé? Non, j'ai rien préparé. Amara y'a k'a la dɔrɔn n k'a ma i bɛ se ka micro di yan kɔfɛ son di n ka micro ma kɔfɛ Amara ko n bɛna mun kɛ n ko n bɛ fɛ ka voix kɛ. Ne donna n ye casque don n kun na ne yɛrɛ ye n préparé fɛn fɛn kama o ti ɲɛ. O tɛ ɲɛ? N ye casque don n kun na dɔrɔn ka miiri dɔrɔn ko n bɛ dɔnkili in da n yɛrɛ la ka titre kɛ arrangeur de jaloux ye donc n nana kuma juguya kan ka kuma jalousie kan ka dɔnkili da n yɛrɛ la n bɔra dɔrɔn n ka Amara ma i bɛ mɔgɔ ɲini min b'a kɛrɛ kɛ n ko ne tilala n ye nin bɛɛ kɛ bɛɛ ye dɔnkili apprécier studio kɔnɔ dɔnkili dira ne ma ka min kɛ a bɛ kalo 3 bɔ n ma se ka dɔnkili bila mɔgɔ k'a lamɛn n kelen de bɛ dɔnkili in lamɛn. Un jour n nana a fɔ n fila ni ɲɔgɔn ɲɛna ani n balimakɛ n'o ye Papi ye n ko Papi n ko ne ye son dɔ kɛ n ko n bɛ fɛ ka a bila n ko mais n k'e k'a lamɛn tan fɔlɔ tellement que n yɛrɛ ja ma jɔ n ye téléphone don écouteur la k'a d'o ma ka bɔ kɛnɛ ma o y'a lamɛn après n donna o ko Solonin ko k'i ma deli ka son bɔ ko son min diyara ne ye voilà parce que i ye conseil di i yɛrɛ de fasa da mais i ye conseil de di mɔgɔw ma i y'a yira mɔgɔw la mɔgɔ bɛ se ka keleya i mɔgɔ ɲɔgɔn na a ka baara la mais kana tigilamɔgɔ juguya. Ne bɛ se k'a fɔ Cɔrinɔ ye dawula sɔrɔ a ka baara la a ye jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ animateur ye ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fo ka kɛ Cɔrinɔ ɲɔgɔnna ye ou bien pourquoi pas ka tɛmɛ Cɔrinɔ la o ye dusukolo de ye. O ye dusukolo de ye. Cɔrinɔ so jɔ n yɛrɛ bɛ so ɲuman jɔ Cɔrinɔ ye mobili kura san n yɛrɛ bɛ mobili kura san ni diɲɛ bɛɛ n'o dusu bɛ bɛɛ la jamana bɛ jɔ de o. Mais ni juguya warala a bɛ kɛ subagaya de ye i tɛ sunɔgɔ i tɛ se ka dumuni kɛ i ninkun yɛrɛ le fait que e bolo i b'a kɛ mɔgɔ mun na mɔgɔw bolo k'i bɛ k'a kɛ mun na k'olu de degunnen don mais olu bɛɛ bɛ sunɔgɔ olu bɛɛ lafiyalen don tɔɔrɔ min bɛ e yɛrɛ ninkun kan ni mɛlɛkɛ mawutu yɛrɛ ma na i t'i lafiya parce que hali i sunɔgɔbagatɔ n'a fɔra ko karisa ta i bɛ boli de ka taa ɲini parce que i ni lafiyalen tɛ. Donc ne ye dɔnkili da ale ne encouragé dɔrɔn ne ye dɔnkili ci radio so mɔgɔw ma donc après n ye Africa show kɛ n'a ye dɔnkili joué alhamdulilayi mɔgɔw y'a demandé k'a demandé k'a demandé k'a demandé fo n nana bila tuguni n seginna n ka sira kɔrɔ ma après n tilala ka na tuguni dɔwɛrɛw bɔ a kɔfɛ genre décalé la alhamdulilayi a lamɛnna. Donc arrangeur de jaloux nana ten de. A nana ten de. Vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan donc maintenant Basolo yanni an ka don ɲininkali wɛrɛ kɔnɔ maliyɛnw ɲɛ b'an na bi a fɔra e yɛrɛ de an da bɛna se o ɲininkali ma artiste misɛnnin caman bɛ yen e de n'olu yira ne yɛrɛ delila ka i ni Mariam Ba ye Gurubinɛ kɛnɛ émission dɔ bɛ ko Gurubinɛ kɛnɛ ne yɛrɛ ka Mariam Ba yɛrɛ c'est-à-dire pour la première fois a kɛra o ye donc caman ko ko e yɛrɛ de sababu la a lakodɔnna an bɛna se o ɲininkali ma i labɛn cogo parce que an bɛ fɛ k'a dɔn i n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di bon bi an ɲɛtaw la ɲɔgɔn fɛ mun de bɛ i n'a cɛ exactement an bɛ fɛ k'o fana tiɲɛ dɔn mais yan'o cɛ n bɛ fɛ ka mun dɔn i ka carrière musicale daminɛna cogo jumɛn. Bon Cɔrinɔ ne tɛ se ka wagati fɔ k'a fɔ ko ne ye misiki daminɛ nin wagati la
baara o baara diɲɛ kɔnɔ ne kɔni bɛ se k'a fɔ ala yɛrɛ de ye ne dan ta kama parce que ne ye ko dɔn o y'a sɔrɔ n ma don école la n ma don jardin na ne ye ko dɔn k'a sɔrɔ an ka carré yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ne wele ka warimisɛn di ne ma u bɛ ne bila dɔnkilida la u bɛ bila dɔnkilida la o don ne yɛrɛ bɛ dɔnkili dɔw da n t'a dɔn n b'u da cogo min na mais ni ne ye dɔnkili da mɔgɔw bɛ content bɛɛ b'a fɔ Amina nin cɛnin nin bɛ kɛ dɔnkilidala ye nin bɛ kɛ dɔnkilida dɔnkili de tun ka di ne ye ne tun bɛ dɔnkili de da ne tun bɛ dɔnkili da n kɔrɔmuso bɛ yen Sira a banna sisan Umar den ni Nɛnɛ Sɔgɔ den ani Bakari Kante den dugukolo ye fɛn ɲuman minɛ Sira de tun bɛ ne sigi a kɛrɛfɛ n kɛlen ka ko dɔn ka taa école la a b'a fɔ n ma Solo n'Ala ye nafolo di yan jeli si tɛ dɔnkili da n na n'i tɛ mɔgɔ tɛ n dɔn n'i ye e de ye ne balima ye e de ye n sinji ye e de ye ne fɛn bɛɛ ye donc e de bɛ se ka n fɔ ka n tɛmɛ n ɲɔgɔnnaw la e ka dɔnkili da ne na tan o don cɔrɔ nɔ kɛmɛ ye wariba ye hali bi wariba don ni n ye dɔnkili da n kɔrɔmuso la a bɛ to ka kɛmɛw di yan a bɛ 200 di yan don dɔ a bɛ 1000 yɛrɛ di yan n'a content na don dɔ la a b'a fɔ n ma n dalen bɛ n kɔrɔmuso min kan ka micro yɛrɛ minɛ ka n jɔ kɛnɛ kan o kɛra n dalen bɛ n kɔrɔmuso min kan n'o ye Tɔma ye o ka worotila don an ye Asakida de ta moi ma première fois ka n jɔ kɛnɛ kɔnɔ ka micro minɛ a kɛra avec Asakida an yɛrɛ ka so n kɔrɔmuso min banna n'o ye Sira ye Sira de ko mɔgɔ si tɛ kuma ale la ni ne ba Solo tɛ a don Asakida y'a fasa da u ye ne minɛ ka don kɛnɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ye micro minɛ n bɛ yɛrɛ mais n kumana dɔrɔn i b'a fɔ k'i pikiri kɛ mɔgɔw la Sira ye wari di yan après n ye wari caman sɔrɔ donc Asakida tilalen bɛɛ fasada la ko ka n yɛrɛ wele ka na k'a bɛna n fasada ko parce que ko n ye wari min sɔrɔ ko n kelen tɛ se ka taa n'a bɛɛ voilà donc n nana o la n nana to ten depuis Asakida kɔni fɛnɛ ye micro di yan alhamdulilayi n ma sigi bilen i ma sigi bilen i yɛrɛ bɛ fɛnw k'i yɛrɛ kɔɲɔw mana se denkudiw mana se mɔgɔw bɛ n wele n kanubagaw bɛ n wele jatigiw bɛ n wele n kɔrɔw bɛ zone kɔnɔ fitiriwaleya man di Tutu Sakɔ ka groupe tun bɛ yan wagati ala ka hinɛ koro la n ye korotu min ka Moribo ka koro ka denkuli kɛ Tutu n'a ka groupe ye n ta donc alhamdulilayi rabil alamina fo bi ni min ma fara ba Soloko kan fɛn ma bɔ a la o y'a sɔrɔ école la n ye école minnu kɛ n'olu fêtes bɛ kɛ a bɛ fɔ ko ne de ka dɔnkili da u bɛ fɔlikɛlaw de ɲini dɔrɔn ne bɛ dɔnkili da mais un jour n nana Funɛ Moribo Kamara ka cassette lamɛn a ye dɔnkili da Suruku Kulubali den na Somapili Ami Kulubali a badenmuso ye Jɔgasa Kulubali a balolen bɛ Paris bamanan muso ninnu ye fɛn caman kɛ n ye n ye Ami Kulubali fasa lamɛn cassette la Funɛ Moribo kumakan donna n na a don ne ma sunɔgɔ ne ko n ko est ce que ne tɛ dɔnkili to yen ko ka kuma ka Funɛ Moribo ladege donc i tun bɛ dɔnkili la ne tun bɛ dɔnkili de da donc i y'o to yen ka don kuma la n b'a fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Funɛ Moribo Kamara Dafejɛ ale kanu de ye ne kɛ kumakɛla ye a kanu de ye n kɛ kumakɛla ye parce que n y'a kanu n tun b'a depuis o bɔra la n tun b'a ka cassette lamɛn n bɛ dɔnkili da mais ni n jatigi min ye n wele ni n sera kɛnɛ kan hali n ye minnu tun dege dɔnkilida la n dɔgɔmanin n b'a fɔ n tɛ dɔnkili da tugun n ye kumakɛla de ye a tɛ tɛmɛ nin kan donc mɔgɔ caman yɛrɛ tun tɛ ne yɛrɛ tun tɛ nin kalama voilà donc o b'a yira i ka carrière daminɛna tan de ne tun bɛ dɔnkili de da mais n ye dɔnkili to yen mais i ka dɔnkili da ko fɔlɔ i hakili b'o la i ye morceau fɔlɔ mun da dɔnkili bon n tɛ dɔnkili da sur le plateau n t'a da mariage la mais n b'a da école la ani ni n ka di mɔgɔ min ye n'o ye n wele ka na a ka so u b'a fɔ ko Solo dɔnkili da an bɛ wari d'i ma bon mɔgɔw b'o warimisɛnnin fɛn fɛn fɛnɛ kun di yan n b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n bɛ taga ɲɛsin n ba de ma i bɛ taa bɛɛ di i woloba ma n bɛ taa bɛɛ di n ba ma ko ɲuman ye vraiment o wagati la n bɛ mangoro tɔmɔ n b'a feere n b'a wari ɲɛsin n ba ma mangoro feere i kun t'o la ne tun b'o kɛ n bɛ mangoro tɔmɔ su fɛ ni dugu jɛra n bɛ taa feere ka na wari di n ba ma ka sɔrɔ ka taa école la n tun bɛ bɔ yan ka tagama n sen na ka taa Sugunikura la ka taa woson tɔmɔ ka pomme de terre tɔmɔ ani ku n bɛna tobi ka taa feere ka na wari di n ba ma ça c'est bien donc o b'a yira k'i sɛgɛnna dɛ Basolo
non ma sɛgɛn parce que n y'a kɛ min ye n t'o sara sɔrɔ i ba n'i y'a mɛn ba solo ale de don i woloba quoi awɔ ne ye fɛn fɛn kɛ n y'a bɛɛ kɛ n ba ye cɔrɔnɔ ne tɛ kuma ka wasa ma hali ni sisan ni ko dɔ gɛlɛyara ne ye n bolo kɔrɔ ta ka ala wele n ko n ye min kɛ n ba ye n'a kɛra ala ɲɛna ala nin ko min natɔ filɛ i k'a pan ne kunna ne tun bɛ bɔ ekɔli la n bɛ taa kungo kɔnɔ n bɛ taa lɔgɔ tigɛ ka n'a bila n ba ye fajiri kaɲɛ fɔlɔ ne tun bɛ ji kalaya ka n ba lawuli a bɛ t'i ko yan'a ka bɔ ne fa ka ji kalaya n ba bɛ na cɛkɔrɔba ka ji ta donc o b'a yira vraiment i ye ko bɛɛ k'i woloba ye voilà n bɛ ji laban min sigi a b'o kɛ daraka ji ye n bɛ sɔrɔ ka n da dɔɔni yanni ekɔli taga heure cɛ n bɛ wuli ka n ko après n bɛ taa ekɔli la a ti tɛmɛ nin kan tiɲɛ la Basolo i sɛgɛnna ne ye fɛn o fɛn kɛ n y'a bɛɛ kɛ n ba de ye n'i ye diɲɛ segin kɔ bi tugun n bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min ka jugu n'a ye parce que alihamudulilayi ne ni n ɲɔgɔnnaw bɛ tu ɲɔgɔn na ne yɛrɛ b'a dɔn mori nasi tɛ soma nasi tɛ ne ye barika min bɛ ne sogo la o de bɛ ne tɛmɛ ko caman na et puis n bɛ n profiter a ka n fa ni n ba fo n b'u barika da u ma sanu di yan u ma wari di yan mais u ye min di yan a ka bon ni sanu ye a ka bon ni wari ye parce que u ye lamɔko ɲuman di yan ni ne donna hali jama la ne bɛ nin dɔn n bɛ n jugu dɔn ɲɛkun fɛ donc u bɛ lamɔ de ko fɔ donc n bɛ n baw fo dogolenw ni bangenew ani n fa dogolenw ni bangenew ko ne ko k'u ni ce ladamu ɲuman na a ti tɛmɛ nin kan hali bi ala ka sini kɛnɛ di yɛrɛ ma Basolo i ka morceau kura suti la ralati suti madati suti de madati suti madati suti madati oui o i ka morceau kura titre suti madati Basolo cɛni ni morceau in ɲɛmɛ ka dugu minɛ dɛ i b'o kalama cɔrɔnɔ ne bɛ création de kɛ suti madati ne bɛ création de kɛ création suti madati kɔrɔ voilà suti madati a ne mo n ye n sigi ka jateminɛ kɛ bi teriyaw man di balimaya man di kanu man di furu man di jɛɲɔgɔnya foyi man di tugun ni mɔgɔ ni mɔgɔ jɛra ni jɛw ye san 2 sɔrɔ san 3 ni n'olu famana i b'a sɔrɔ u tiɲɛna ɲɔgɔn ye a bɛ tiɲɛ kuma min o b'a sɔrɔ gindow kalifara ɲɔgɔn na a ye tagamaw kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se ka ban mɔgɔ la ka sɔrɔ i m'a tɔgɔ jugu fɔ i bɛ se ka ban mɔgɔ la ka sɔrɔ i m'a ka gindow lakali ne banna karisa la e tagalen ka bɔ a ka vie la o tɛ se ka kɛ ala bannen ɲa la o e kana ban a la ka tila ka diɲɛ bɛɛ ban a la a dakan bɛ ala de bolo a t'i bolo n'i taara taa e tagalen kɔfɛ ala de bɛ yen ala bɛna mun fɛnɛ di e fɛnɛ taalen ma ɲɛfɛ e b'o dɔn non mais hali mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen hali ni ala ye diɲɛna kɔnɔ fɛn dɔw ma ɲɛfɛ e min y'i mabɔ olu la de o miiri b'e de la ni kumaba ye dɛ Basolo voilà i b'a la ka kuma girinmanw fɔ dɛ olu miiri bɛ e de la donc ni mɔgɔ jɛra aw ye hɛrɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka degun kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛɛ y'aw ye o jɛw kɔnɔ i n'a kɛlɛla e ma n'i sigi yɔrɔ min na sisan k'e b'a tigilamɔgɔ tɔgɔ jugu fɔ ye e bolo ko yenkaw b'a lamɛn k'olu bɛ tigɛ karisa de la bɛɛ bɛ san pɔrɔn ci e de la n'i wulila wa mɔgɔ hakilima kunkoloma minnu bɛ yen n'i wulila ka bɔ gɛrɛn na olu tɛ jɛ kɛ n'i ye parce que u b'a dɔn i ni karisa kun ka jɛ bɛ cogo min o de la n y'a f'i ye n ko n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ ala kama bon ne jɛɲɔgɔn ka ca n barokɛɲɔgɔn ka ca mɔgɔ caman bɛ yen ne bɛ se ka appel 100 reçoit i bɛ taa sɔrɔ 90 bɛ ne wele k'u ka problème de ɲɛfɔ ne ye n b'u bila sira ɲuman kan cɔrɔnɔ ni ne k'i ma n go dɔrɔn ka di mɔgɔ minnu ye n b'a fɔ olu de ye min man di mɔgɔ min hali ni ne kɛra alimami o tɛ seli ne kɔfɛ donc n ka di minnu ye olu de bɛ n ka kan mɛn olu de b'i ka kan mɛn voilà donc ni min ye ne wele n'o y'a ka problème expliquer n b'i bila sira cogo n b'i bila sira ten mɔgɔ tɛ se k'i ka nimisa expliquer n'i donna ko la i ma hɛrɛ sɔrɔ ko min na nimisa in n ka inspiration na ne de y'o yɛlɛma k'a kɛ suti madati ye donc nimisa kɔrɔ de y'o ye nimisa kɔrɔ de ye parce que n terimuso dɔ bɛ yen ale de ka terme ye suti madati ye mais a bɛ suti madati an b'a employer an ni ɲɔgɔn cɛ baro la ni ko fɔra ko min cɛ ka jugu walima ko min lakale man di ale mana compter ale b'a fɔ ne ma ko suti madati
suti madati c'est des bamananga qualité de base voilà n'a ko suti madati ne b'a fɔ ko sangam nangam awɔ terme ye saba de mais n ye fɔlɔ de bɔ dɔnkili bɛ nalen fo saba ne ne tunna dɔrɔn bɛ baara de la donc suti madati kɔrɔ de ye nimisa e ko n'o fɔra k'e b'a laminɛ cogo di sangam nangam a lipi voilà c'est pourquoi voilà ngima suti madati sangam nangam a lipi awɔ baso o ma ni yɛrɛ ka bamananw dilan cɔrɔ ne ye créateur de ye e créateur awɔ ne ye créateur de ye ni ne sɔnna dɔrɔn ne bɛ mɔgɔw la ɲɛnajɛ ne bɛ se ka dɔnkili da n bɛ se ka kuma ne bɛ se ka comédie kɛ ka mɔgɔw la yɛlɛ ne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la baro la ɲin tɛ datugu ye ayi ni ne sigira ka o de kama ni mɔgɔ ye ne wele k'u b'a fɔ ko karisa ko tan k'u to yen ba solo ɲini dɔrɔn i k'a dɔn cɔrɔnɔ i b'a dɔn min y'an sɛgɛn mɔgɔ bɛ n'u sigi bɛɛ b'i sigi k'a fɔ écran na ko ne tɛ mɔgɔ jugu ye hali n'i ye dulɔ min ka dɔrɔgu ta ka fa don i ɲɛnama na i tɛ se k'i sigi k'i ɲɛ coro mɔgɔw ɲɛ na k'i b'a f'u ye ko ne ka jugu ayi mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ o i malo mana dɔgɔya cogo cogo i tɛ se k'i ɲɛ jɔ mɔgɔw ɲɛ na k'e ye mɔgɔ jugu ye non jamais de la vie bɛɛ de b'i da kɛ k'i yɛrɛ lase mais i b'a fɔ écran kelen minnu na i bɛ ko minnu fɛnɛ kɛ n'a bɛ malo bu i la n'a bɛ mɔgɔw tigɛ i la o kuma i ka o kɛwale ninnu bɛ tila ka tɛmɛ o écran kelenw de la o kuma i bɛ ka kuma in fɔ ka ɲɛsin dɔ de ma wa ayi n bɛ ka kuma in fɔ ka ɲɛsin n yɛrɛ de ma i yɛrɛ de ma parce que ni ne ko cɔrɔnɔ ne ka ɲi ni ne y'a fɛ sago ne ka ɲi sini ne bɛ bɔ ne bɛ taa mariage dɔ la n bɛ taa denkundi dɔ la i bɛ ne ka image dɔ ye ne bɛ fɛn dɔ kɛ yen nɔ e b'a fɔ a ba solo ye mun fɔ a n'a bɛ ka min kɛ nin ye kelenw tɛ dɛ a ko k'a bɛ bɛɛ bonya a tɛ don mɔgɔ gasi la a tɛ se mɔgɔ ma mais a bɛ ka acte min kɛ nin ye ne ye min fɔ e ɲɛna o bɛ to mɔgɔw hakili la mais ne y'o acte min fɛnɛ kɛ mɔgɔw ɲɛ b'o la donc diɲɛlatigɛ yɛrɛ la fɛn dɔw bɛ yen n'i sara ka kunu i bɛ ala deli ala ka n'i faga tugun n'a m'i bila o kow la k'i bila o cheminw kan mais fɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen n'i donn'olu la i bɛ ala deli ni diɲɛ danna miniti kelen ma ala ka n'i tɛmɛ o sira fɛ tellement que i bɛ don a ko la a nimisa b'i minɛ nin ye kumabaw ye dɛ voilà parce que ne bɛ don donc kuma in fɛn daminɛ na n ko n ye suti madati fɔ yɔrɔ min na n ko référent nalen kɔfɛ n ko ni ne bɛ ko min na n bɛ don a la mais est-ce que i bɛ se k'i kan fili dɔnkili na dɔɔni yan maa minnu c'est à dire que comme i yɛrɛ bi yan devant l'écran ne bɛ fɛ i yɛrɛ k'i kan fili dɔɔni parce que n'i ka kuma dilannen de a bɛ denmisɛn dɔ ko suti madati i yɛrɛ ka dɔnkili ko tile ka farin e k'i kan fili a la maa minnu c'est à dire an y'a morceau joué mais comme i yɛrɛ bi yan live i kan fili dɔɔni tan ka lajɛ n y'a faamuya ni ne bɛ ko min na ne bɛ don a la wa ni ne bɔra o ye n taalen ye tile ka kalan mɔgɔ bɛ sɛgɛn funteni de b'an kan kɛri ka fɛgɛ korona b'an kan u ko ko couvre-feu saya ka ca ni ne bɛ muso min fɛ n t'olu ka dusukasi fɛ surtout an bɛ 8 mars la sisan mali musow ni farafinna musow ni ɲani man kan donc cɔrɔnɔ mais kuma ninnu kɔrɔ tile ka kala o kɔrɔ dusu ka fɛgɛ mais olu ye réalité de ye je voulais juste m'exprimer k'a yira mɔgɔw la ala mana doni o doni da i kun diɲɛ kɔnɔ n'i limaniyara doni in bɛɛ ye fu de ye cɔrɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ lafiyalen don diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ limaniyalen ni lafiyalen don mais limaniya kana kɛ da la limaniya ka sɔrɔ a b'i dusukun na n'i ye mɔgɔ fagako kɛ ne na sisan ne bɛ cɔrɔnɔ wolo k'a ɲɛ f'i ye mais ne bɛ tila ka baro kɛ e fɛ e bɛ ne jɔrɔ minɛ mais ne de bɛ tila k'e la yɛlɛ foyi tɛ kɛ mɔgɔninfin na diɲɛ kɔnɔ ko mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ dɔ la kuma in kun b'o yɔrɔ de kan juguya de bɛ an bara janfa de b'an bara ɲɔgɔn tɔɔrɔ de b'an bara i ni mɔgɔ bɛ jɛ bisina aw bɛ ɲɔgɔn yira diɲɛ na olu de b'an bara ni ne ko sisan ne ni e jɛra e ye nin fɔ ne kɔfɛ fo ne fana ka nin ɲɔgɔnna fɛ e kɔfɛ fali y'i ta i y'a ta o bɛɛ kɛra kelen ye pɔsi kɛ kun ye fila de ye hakilima ni hakilintan ni ne mɔgɔ jɛra i bɛ wo bɔ kelen de la i b'a a tigi bɛ ɲuman min k'i ye ɲuman in bila pɔsi woma kɔnɔ juguman min n'a b'o k'i la i k'o bila pɔsi woma kɔnɔ o ka bu i kɔ i ka ɲinɛ o kɔ
cɔrɔ ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ se ka ko supporter ka mɔgɔw pardonner ka yafa ka ɲina kow kɔ i b'a ye o mɔgɔ sugu yɛrɛ si ka ca adamadenw yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɛ ko k'i la ka tila k'i yɛrɛ ɲininka o ka ɲɔgɔn ɲininka est ce que an ye min kɛ karisa la a y'a tɔɔrɔ wa o b'a sɔrɔ a y'i tɔɔrɔ mais i ka limaniya de ka bon n'u ta ye donc dongili in da kun ye o de kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a lo fɛn o fɛn mana k'i la e k'a fili bani tile min b'an kunkolo an kan bi o tile wasara tɔɔrɔ ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ ye donc o de la i b'a fɔ ko tile hali n'i ye da sɔgɔ ka clim k'a la i bɛ chaleur senti Mali la bi maliyɛn si t'a fɔ alihamudulilayi gɛlɛya bɛ bɛɛ kan e cɔrɔnɔ e n'i ka problème don i bɛ wulunin min siri i ka so kɔnɔ n'i ye da d'a ma k'a k'a kunna donni fɔ e yɛrɛ min ye dutigi ye i bɛ ɲinɛ i t'a kɔ pourquoi avec tout ne lafiyalen tɛ e lafiyalen tɛ an m'an nin da ɲɔgɔn nin kan k'an sen da ɲɔgɔn sen da nɔ la k'an t'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn k'an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ pourquoi du kɔnɔnaw man di kare kɔnɔnaw man di teriya man di balimaya man di c'est à dire n'a fɔra sisan ko hali artiste minnu bɛ ko tɛmɛ mɔgɔ kan k'an ka taa ka taa ɲɛnajɛ kɛ ou bien ka taa fɛn dɔ kɛ bɛɛ fari bɛ faga parce que kɔlɔ n'an taara dɔnkili de bɛ da mais bi n'an taara an bɛ taa ɲɔgɔn nɛni kɔrɔmatigɛliw pourquoi tout ça tile ka kalan kɛra yɛrɛ bɛ se ka dusukasi supporter ka se wagati dɔ de ma n'a tɛmɛn'o kan ni dusukundimi b'i minɛ i bɛ AVC kɛ i bɛ kɛ mɔgɔ tɔ ye bon i bɛ se k'o bɛɛ dɔn cogo di ka kow natɔla ye ka tila k'a da i ni kan pourquoi e yɛrɛ t'i yɛrɛ lafiya an tɛ kuma parce que fɛn tɛ ka k'an na non o tɛ o an tɛ kuma fɛn tɛ fɔ an ma o tɛ o mais n y'a faamu de k'a dɔn ko nin bɛɛ kɔfɛ ko saya de bɛ na cɔrɔnɔ i bɛ sabali i bɛ segin Ala ma n'i y'a dɔn dɔrɔn ko diɲɛlatigɛ in bɛɛ kɔfɛ sanu in kɔfɛ wari in kɔfɛ mɔbili in kɔfɛ étage in kɔfɛ diɲɛ tɔgɔ in bɛɛ kɔfɛ i ye tɔgɔ sɔrɔ cogo o cogo i tɛna sɔrɔ ka tɛmɛ Alakira Mamadu kan parce que ni misiri bɛ wele o de tɔgɔ bɛ fɔ saya m'o to yen a tɛna an si to yen donc ne b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka limaniya ni sabali di ne ma k'an n nɛninbagaw k'u supporter mais fɛn kelen de bɛ n yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ mun man di n ye o ye mun ye Basolo cɔrɔnɔ n tɛ mɔgɔ kɛlɛ ni kun t'a la i tɛ maa kɛlɛ ni kun t'a la ayi wa n mana mɔgɔninfin o mɔgɔninfin kanu diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko n y'i kanu mais n tɛ se hypocrite-ya la hasidiya quoi k'a kɛ ko min b'a la ka sɔrɔ n t'a la o de la n ko dɔnkili kɔnɔ ni n bɛ ko min na n bɛ don a la ni n bɔra fɛnɛ n taara n tɛ se ka mɔgɔ kanu ka ban a la ka tila ka segin a ma ayi o ye taamasiyɛn ɲuman ye ayi ni n banna adamaden min kɔni na n bɛ se k'a ni sɔgɔma ani wula kɛ mais n segintɔ i ma o ma nɔgɔn ayi Basolo nin faamuyara donc dɔnkili in kɔrɔ de nin ye vraiment nin ye koba ye an ka ɲumanw kɛ ɲɔgɔn na an ka ɲina ɲɔgɔn ka jugumanw kɔ ni mɔgɔ y'i blessé siɲɛ kelen hali n'i bɛ segin a tigi ma i k'i hakili to i yɛrɛ la d'accord ti tɛmɛ o kan Basolo Kante l'arrangeur de jaloux o tɛ wa i ka concert an y'a mɛn kɛ concert bɛ yen nka yan'an ka se o ma k'i bɛ ka concert belebeleba labɛn Bamakɔ kɔnɔ yan an bɛ daminɛ so o ma sisan nka yan'o cɛ Basolo dugu wuliman i b'a dɔn wa Mariam Ba n dɔgɔmuso ɲɛnama don n ka foli bɛ s'a ma a n'a furu cɛ ni o ye Abusi ye n b'u fo yan a yɛrɛ delila ka bɔ n ka plateau kan yan dɔgɔkun jan tɛmɛnen donc Mariam Ba ye bi bi in na sanga b'a la a dɔnnen don Mali kɔnɔ bi a ko ka di maaw ye cɛɲɛ de wa dɔnkilida de wa kandiya de wa i t'a dɔn mun ka fisa mun y'a la a kɔni ko ka di maaw ye kosɛbɛ o tɛ tiɲɛ nka Mariam Ba ka lakodɔn maa caman y'a fɔ ko u y'a ye e de nɔ hali ne yɛrɛ waati dɔ kɛ la jɛmukan dɔ de la ka kɛ Lala fɛ Lala n'i ma fili Africa Blue don TMD plutôt donc n y'a ye yen nɔ a kɛra CICB de la don si je me trompe ce jour ne ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ gorobinɛ kɛnɛ a don e ni Mariam Ba fila de tun welelen don gorobinɛ kɛnɛ kan o don yɛrɛ de n commencera ka intéressé fɛn ninnu na k'a lamɛn kosɛbɛ n y'a ye ko sumukɛyɔrɔ o sumukɛyɔrɔ bɛ yen e ni Mariam Ba de bɛ taa yen donc caman ko yɛrɛ de kɛra sababu ye ni ka se k'a lakodɔn sumukɛyɔrɔ la kosɛbɛ tari o kuma ye tiɲɛ ye wa alhamdulilayi cɔrɔnɔ o ɲininkali diyara n ye et puis i bɛna doniba de bɔ maliyɛnw kun bi doniba wa mun doni o kuma doni dɔ tun bɛ maliyɛnw kun na doni bɛ maliyɛnw kun parce que mɔgɔ caman y'a ɲini ka nin question poser ne kun n ma sɔn ka mɔgɔ répond i ma sɔn ka maa répond ayi mun na mɔgɔ ka fini nɔgɔ bɛ ko i ka so kɔnɔ de maa ka fini nɔgɔ bɛ ko i ka so de
a maliyɛnw tulo b'i la bi dɛ. awɔ n'an taara ka segin ka na maramaba tɛ kɛ foyi ye ne dɔgɔnin kɔ cɔrɔnɔ ne bɛ k'a fɔ e min ye e tɛ ne dɔn mɛ maram yɛrɛ b'a dɔn n bɛ ka min fɔ cɔrɔnɔ ni ŋaniya ɲana ni ne ye dɔrɔn i bɛ sa kɛlɛ tɛ n'a cɛ dɛ pour que k'i informer n'a tɛ kɛlɛ la cogo jumɛn mɛ b'a sɔrɔ an bɛ tila ka na o. voilà ayi ne ye fɛn dɔw sɔgɔbɛ olu bɛ ne bolo. kana kuma tigɛ an bɛ tila ka na ayi kuma b'i bolo. kana kuma tigɛ n'a tɛ kɛlɛ la kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na maram ye n dɔgɔnin parce que a kɔrɔkɛ n'o ye Boubacar Ba ye Buba de y'a kalifa ne na hali n'i ye den wolo i b'a mara ka se degré dɔ de ma n'a a si kɔrɔbayara ka se o yɔrɔ la den yɛrɛ bana se yɛrɛ ta ye a b'a yɛrɛ ta Buba y'a kalifa na a y'a kalifa na k'a to yɔrɔ min na alihamudulilayi n'a tun ma sanfɛla sɔrɔ de ne tun tɛ tɔgɔ diya sɔrɔ mɛ n'a ye sanfɛla sɔrɔ ni fɛn o fɛn bɔra o kɔfɛ ne kunna wolola Buba kunna wolola parce que a kalifara ne na jigi dɔ de kama sinon maram yɛrɛ kabila ye ɲamakala bonda de ye Mariam Ba awɔ n'i ko ko tu u bɛɛ ye ɲamakalaw de ye u dɔnnen don u bɛ sanfɛ mɛ n'i y'a ye kɔrɔkɛ y'o bɛɛ to yen k'a bolo ta k'a don ne bolo ko Basolo i dɔgɔnin minɛ i k'a gɛrɛ i yɛrɛ la a y'a dɔn k'ale ne ye kelen ye de donc Buba ye kelenya min yira ne na ne fana maram minɛ n'o kelenya de ye mais alihamudulilayi n y'a minɛ ni kelenya min ye n bɛ se ka fɛn o fɛn yira a la kɔnɔna jɛlenya la ɲamakalaya dɔnkilida domaine kɔnɔ conseil la ladili la dɔnkili tagabolo la k'a lase yɔrɔw la a ma se yɔrɔ minnu na n ye n kɔnɔ dayɛlɛ n yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ n y'o bɛɛ kɛ i y'o kɛ cogo di parce que n kan ka dɛmɛ cogo min na n y'a dɛmɛ o bɛɛ la dɛmɛ ko nasugu jumɛn voilà n sera n'a ye kɛnɛw kan a tun ma deli ka se kɛnɛ minnu kan waati y'a sɔrɔ a tun lakodɔn kosɛbɛ voilà bon maram dɔrɔn tɛ ne ye mɔgɔ caman nabɔ parce que alihamudulilayi caman bɔra ne sababu la n bɛ ka Isa Daɲo dɛmɛ n bɛ ka Ɲarela Papu dɛmɛ n yɛrɛ dɔgɔnin Fe Usumani Kante alihamudulilayi n bɛ Ala fo ale taɲana n kɛra sababu ye n bɛ k'olu bɛɛ dɛmɛ u ka se parce que ne mɛnna dugu ma ka sɔrɔ ne ma dɛmɛ Ala ni Ala n bɛ fɔ n ka émission bɛɛ la n yɛrɛ kɔrɔkɛ Sekinɛ Kuyate ani Burama Diko olu fila de y'u jɔ ne jigi kɔrɔ n ka carrière kɔnɔna na caman b'a fɔ Basolo hɔn wari la i ka dɔnkili ka di courage ta mais i mago bɛ mun na an bɛ se k'i dɛmɛ mun na i k'i sago sɔrɔ i ka sanfɛla sɔrɔ cɛ fila in de y'a kɛ ne ye Sekinɛ Kuyate mun den jelikɛ o de kama n b'a tɔgɔ fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ani Burama Diko Mami Ture den olu fila de y'a kɛ ne donc ne ye Buba ya kalifa na n y'a ye taalan b'a la a bɛ se dɔnkilida la a mago bɛ dɛmɛ na Buba dɔgɔnin o ye ne dɔgɔnin de ye ne bɛ place min na ni Buba de tun b'a la ni ne sigilen bɛ Paris ni ne ye Buba wele n ko Buba maa mun ye ne dɔgɔnin y'a gɛrɛ i la Buba b'a ne dɔgɔnin gɛrɛ a la kosɛbɛ n tɛ bi kɔni dɔn mais an ye kunun min kɛ jɛ la fo ka na se n sigiyɔrɔ in ma Buba b'a kɛ alihamudulilayi bon mɔgɔ bɛ mɔgɔ kalifa mɔgɔ la k'a dɛmɛ a ka sanfɛla de sɔrɔ dɛmɛ in kɔnɔna na alihamudulilayi hali n'i bɛ se baara dɔ la n'a ɲɛ t'i bolo i mago bɛ yɔrɔ min na i tɛ yen sɔrɔ an bɛɛ dɛmɛna de an bɛɛ bila yɛlɛla ka taa sanfɛ bon Bamakɔ ye dugu dɔ ye ko foyi tɛ to a cogo la diɲɛ fɛn foyi tɛ to a cogo la n'i ye mɔgɔ kalan a ka dɔnta kuri i t'a la a tigilamɔgɔ yɛlɛnna sanfɛ a bɛ fɛ k'a yɛrɛ ta donc i se ye dɔnniya min ye ani dɛmɛ min ye e y'o d'a ma donc i b'i bolo bɔ a tigi la a bɛ se ka yɛlɛn cogo min a yɛrɛ bɛ yɛlɛn ten parce que ne ye mɔgɔ min ye ne ni mɔgɔ bɛ jɛ an tɛ jɛ nkalon kan ne ni mɔgɔ bɛ jɛ an tɛ jɛ namara kan ne ni mɔgɔ bɛ jɛ n'i ye fɛn dɔ kɛ ni min man ɲi hali ni ne dayirimɛ sirilen don i la ne b'a f'i ye karisa kana nin kɛ nin man ɲi ka n'a to jɛ la a m'a kɛ n na dɛ
Mariamba amakila ayi parce que aw ka diyo kun kayo e kun bi kuma ale be dongli duman da point do be maram na dongli kono jinya mo ko si se ka tani maram yo sira ka ne te point do bala ne de se ka bla ka dongli da ka taw chemin fe o point jumɛn voilà maram fene be kuma kɛla bɛɛ ka kumakan na mɛn mais au fond a fene ka kuma kɛla min fene ka d'a yɛrɛ ye no hali n'a ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛnw na a ka d'a ye mɔgɔ min k'i jɔ ka kuma la o tun ye ne fene de ye o tun ye ne de ye min na n k'i ma ko kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni kun dɔ de bɛ yen mais pourquoi on parle quand on taw ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ taw voilà parce que ne question na mɔgɔ y'a question voilà ne k'i ma sisan Mariam Baye sumukɛyɔrɔ la e bɛ dongili da ale bɛ voilà fɔ ale bɛ ne dongili da k'i ma mais a ti ka sisan ɲɔgɔn fréquenter ne k'i ma sisan n ko tile ka kalan voilà i bɛ taa sɔrɔ sisan an ka baara tɛ bɛn ɲɔgɔn ma fɔlɔ n'an tun bɛ sumun kɛ par exemple ne jatigi min ka kɔɲɔ bɛ yen a diyara ye a ma diya i ye ni e ye ne ka protéger ou bien ni e kalifalen don ne na n bɛ fɛ ka mɔgɔ min labɔ n b'a fɔ n jatigiw ye karisa ye denmisɛnnin kura wulilen a bɛ se dɔnkilida la ne ni Maram bɛ ɲɔgɔn dɔn don min a tun tɛ Facebook kan a tun tɛ Facebook dɔn ne de tun bɛ Maram ka fɛnw partager n ka page kan jatigiw bɛ kuma ne de fɛ n b'a ka numéro d'u ma n b'a n'u bila contact la o bɛ kɛra voilà bon mɔgɔ wɛrɛw nana Maram kɔfɛ a bɛ komi kalan bulon n'i ye mɔgɔ kalan a tigi yɛlɛnna sanfɛ donc minnu bɛ ka na ale dugu ma n'olu mago bɛ dɛmɛ na sisan min bɛ se ka dɔ k'a yɛrɛ i bɛ dugawu k'o ye ala k'o ni hɛrɛ bɛn o ka voler a yɛrɛ propre zèle la minnu nana sisan n'olu mago bɛ dɛmɛ na i bɛ dɛmɛ d'olu fɛnɛ ma a bɛ yɛlɛn ten dɔɔni dɔɔni i m'a faamuya voilà sinon min ye de k'a fɔ ko kɛlɛ de bɛ ne n'a cɛ non kɛlɛ tɛ n'a cɛ i bɛ taa sɔrɔ kow cayara ne ma ne fɛnɛ ka kow cayara a ma donc tagalen ɲɛfɛ n'ala nana n'a ka naw ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ mun na n'an kan ka baara minnu kɛ an b'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kan ka kɔɲɔ minnu kɛ an b'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kan ka concert minnu kɛ an b'olu fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ b'a sɔrɔ nin jaabi ma ne kunkolo minɛ kosɛbɛ ayi a kan k'i kunkolo minɛ mun na a kan k'i kunkolo minɛ e ka ne lamɛn e ka ne lamɛn n'aw ka sira tɛ kelen ye e ka ne lamɛn ban pourquoi an taw ye ɲɔgɔn fɛ non écoute moi ne ye bamanankan f'i ye mais i ma kuma faamu de a m'a faamuya dɛ voilà n k'i ma bolo bɛ mɔ bolo kɔnɔ mais bolo tɛ to bolo kɔnɔ n'i ye mɔgɔ kalan n'a ka dɔnta kuru i t'a la a tigi bɛ se k'a yɛrɛ ta donc i y'a dabɔ a ka se yɔrɔ min na n'a tigilamɔgɔ sera yen e bɛ ala de fo k'ala barika da ne n'a bɛ jɛ don min na o ni bi tɛ kelen ye hali sini ni ne bɔra dugu kɔnɔ dɔw b'a fɔ ba solo filɛ min ni Maramba bɛ dɔnkili da hali sini ni Maram bɔra mɔgɔ b'a fɔ Maramba tɛ nin ya ba solo ka protéger ou bien ba solo ni min ye min bɔra ba solo bɔra ni mun ye mɔgɔw b'o fɔ est ce que ne tɔgɔ bɛ bɔ Maram na ne tɔgɔ tɛ bɔ a la n'i y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ min ye n'o m'a dɔn ne ye ne tɔgɔ fɔ o b'a dɔn n'i ye ne tɔgɔ fɔ dɔw ye n'o ma ne dɔn o b'a fɔ mun ni Maramba tun bɛ dɔnkili da Gorobinɛ kɛnɛ na mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔw bɛ ne fɛnɛ dɔn o la donc an tɔgɔ tɛ bɔ ɲɔgɔn na kɛlɛ ye mun ye n'a y'a sɔrɔ aw ye kuma de sama aw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ko de donna aw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye kɛlɛ ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ k'o de la n y'a f'i ye n ka kuma daminɛ kɔnɔ n ko ne tɛ foyi kɛ mɔgɔ ye k'an sigi ka fɛn dɔ kɔnɔ de retour ne y'ala jɔn de Maram bɛ yɔrɔ min na hali n'a tɛmɛn'o kan n bɛ ala fo ni Maram ma se ka ne tɔgɔ fɔ ala bɛ n tɔgɔ fɔ a kɛra minnu ɲɛna olu b'a fɔ i m'a faamuya ne dɔgɔnin de don n'a ka di n ye n bɛ se ka question n bɛ se k'a zapper n b'a f'i ye n k'an ka pan nin kunna mais n tɛna pan kunna bi ne tɛ pan kunna bi parce que kuma in min don a kunfan bɛ adamadenw na quoi mais min kɔni fɔ mɔgɔninfin ɲɛna n'a kun tilenna tɛ kelen ye mais kɛlɛ tɛ n'a cɛ parce que ne bɛ n ka baara kɛ n yɛrɛ ye u b'u ka baara k'u yɛrɛ ye jelikɛw ni jelimusow bɛ ɲɔgɔn dafa kumakɛlaw ni dɔnkilidalaw bɛ ɲɔgɔn dafa mais ne ni jelimuso tɛ ɲɔgɔn dafa voilà voilà parce que i bɛ taa sɔrɔ jelikɛ bɛɛ ou bien jelimusow bɛ yen kumakɛla personnel bɛ minnu bolo n'u bɛ taa sumunkɛyɔrɔw la kɔɲɔw ni denkuliw kɛ u n'u ka jeliw bɛ taga ɲɔgɔn fɛ u ka jelikɛw bɛ u accompagner u bɛ taa
ne ni jelimuso jɛra n bolo filɛ nin sanfɛ jelimuso kelen tɛ yen mun delila ka ne wele ko sumu bɛ n bolo bi ni kɔɲɔ t'i bolo na i sigi ne ka base kɔrɔ k'i ka nasɔngɔ sɔrɔ n kɛrɛfɛ o ma deli ka kɛ ayi n bɛ k'a fɔ i ka émission suivilen de don bɛɛ de tulo b'i la bi o voilà ni nɔgɔ b'a la a bɛ fɔ jelimuso kelen ma deli ka ne wele karisa n'i sigi ne ka sumunkɛyɔrɔ la bi ni sumu t'i bolo k'i ka nasɔngɔ sɔrɔ an ka e de b'u wele ne jatigiw ka sumu bɛ yen n bɛ sumu d'u ma n bɛ taga i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ n yɛrɛ bɛ n garijɛgɛ sɔrɔ n'i y'ale miliyari sɔrɔ n bɛ kɔntan n'i ye o ye ne ka kunnawolo ye parce que n y'i wele ka na di mɔgɔ minnu ma o sera ka hɛrɛ k'i ye o ka di ne ye kojugu mais ne yɛrɛ y'i wele ka taa ne jatigi ye miliyɔn d'i ma ne ma ka 100,000 di ne ma ne tɛ kɔntan ne ma ka 100,000 di e ma ne tɛ kɔntan ne tɛ kɔntan a ka di ne ye ne kanubagaw mana fɛn min di mɔgɔ ma min di ne ma n'u bɛ e sɔn ne min y'i ni ɲɛ yira ɲɔgɔn na u ka yɛlɛ ne t'a kan parce que ne b'olu kɔ la u b'a kɛ ne ye diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn wele yan i ni Mariam ba bɛ ɲɔgɔn wele wa parce que ko fɛn t'aw cɛ an tɛ ɲɔgɔn wele aw tɛ ɲɔgɔn wele ayi mun na tɛ ɲɔgɔn wele voilà parce que an tɛ ɲɔgɔn wele parce que le problème c'est quoi an tɛ ɲɔgɔn aw wele ka duo kun ka ɲi kosɛbɛ an ka duo ka ɲi robinet kɛnɛ na n y'a vidéo ye don min na a waati mɛnna dɛ a don an ka ɲaw fila aw kun kɛn bɛ ka uniforme kɛ parce que belebeleba kun bɛ la an bɛ fɛn o fɛn tun kɛ an tun bɛ uniforme k'a bɛɛ la kosɛbɛ an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ an tun bɛ uniforme kɛ mais mun tɛ segin aw ka duo continue pourquoi an bɛna segin an bɛna an ka duo continuer e de nɔ don wa ou bien ale de nɔ non ne nɔ tɛ ale nɔ tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ala de y'a décider k'a ka kɛ tan mais ne hakili la entre vous les griots aw yɛrɛ jeliw ni ɲɔgɔn cɛ aw de kan ka bɛn parce que ne hakili la aw de bɛ du dilan aw de bɛ du kalan aw de bɛ miseliw dun kɛ kan'i ban mɔgɔw k'a ye aw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kunun bi kan'i ban kuma la sa bɛnbaliya dɔɔni b'an ni ɲɔgɔn cɛ kan'i ban kuma la diɲɛ kɔrɔlen ni kɔrɔ ni dɔgɔma ɲɔgɔn bɛ jɛ la dɔgɔ de b'i da non mais e fana ye kɔrɔ ye kɔrɔ fana kan ka hakili sɔrɔ kɔrɔ bɛ hakili sɔrɔ o ye tiɲɛ ye o kɔrɔ bɛ hakili sɔrɔ kɔrɔ b'i da dɔgɔma ɲɔgɔn b'i da parce que i bɛ ka taa ni terrain min kan n tɛ fɛ ka kuma ka dan tɛmɛ i tɛ fɛ ka kuma ka dan tɛmɛ ayi cogo di supposons que an ka kɛ hali ni mɔgɔ faga ko bɛ ne ni Mariam ni ɲɔgɔn cɛ 2020 kɔnɔ ala ye hɛrɛ min kɛ ne ye ne ma dala n'a y'a kɛ ne fila ye ne ye su 3 don kalo 6 su 3 awɔ ne ba sara 2 mois ne fa sara 2 mois ne dɔgɔkɛ y'i da ka sa donc hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ wuli de ko de kun don ko de kun b'a ni ɲɔgɔn cɛ Mariam ni ye Mariam yɛrɛ sigi yan Mariam tɛ se k'a fɔ ko ne ye nin k'a la k'an kɛlɛkun y'o de ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔninfin mɔgɔ bɛ se ka taa kumaw fɔ a ye ou bien mɔgɔw y'aw bila ɲɔgɔn na non mɔgɔ tɛ se ka ne ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na n'i ye diɲɛ kuma o kuma fɔ ne ye mɔgɔ kan ne b'i minɛ i yɛrɛ kɛwale de ma n'i y'a fɔ ne sake cɔri n'o ye ne bannen ne bɛ e yɛrɛ de kɛwale lajɛ ni banneni jogo b'i la ne bɛ sɔrɔ k'i bila mais n'a jogo t'i la ne t'i minɛ a ma ne tɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ kuma ma oh mais sisan i y'o mun fɔ c'est vrai mais comme i ko ten ko dɔgɔnin don i ko k'i k'i ba fatura ne t'i minɛ mɔgɔ kuma ma voilà i tun b'o niveau la voilà an tun b'o niveau de la ne y'o su 3 bɛɛ dun ne ma Mariam ye m'a ka cikan mɛn mun na voilà donc o de b'a jira k'a fɔ sisan an bɛ terrain dɔ kan mais kɛlɛ tɛ an ka kow tɛ ɲɔgɔn ka ko ye mais e mun ye kɔrɔ ye e m'a wele k'a ɲininka ayi ne t'i wele k'i ɲininka o la mais e de ye kɔrɔ ye o b'a ayi i dɔgɔmuso ne t'i mɔgɔw y'aw ye ɲɔgɔn fɛ kunun ayi parce que s'il y a un problème peut-être écoute e man ka wele k'a ɲɛdɔn écoute-moi Thierno écoute-moi ne ni e mana jɛ ne ne y'a mɛn k'e ba ala kana n'a cɛ janya i ba fatura moi je n'attends pas i ka ne wele o hali n'a sɔrɔ i ye ko kɛ n na ko min ye n tɔɔrɔ ka tɛmɛ Mariam bɛ ne ka famille bɛɛ dɔn ni Mariam donna an ka so a b'a ka so la Mariam bɛ se ka taa foli kɛ ka sɔrɔ ne tɛ o musokɔrɔba b'a dɔn ne balimaw bɛ yen u b'a dɔn ne kɔrɔkɛ musow n'a donna n'i y'a n'olu yɛrɛ ye kulonkɛ la i dabali bɛ ban o tɛ bi voilà alhamdulilayi donc ne kɔni bolo dɔrɔn k'o ye ala latigɛw de ye ni ko nana ɲuman na don min na o ye ala ka latigɛ ye n'a nana bolo wɛrɛ fɛnɛ kan don min o ye ala ka latigɛ ye i bɛ taa sɔrɔ nin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala bɛ se ka na ni sababu ɲuman wɛrɛ ye
an bɛ segin an cogo kɔrɔ la an bɛ diya ka tɛmɛ o kan i b'a fɔ komi nin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni ala bɛ se ka na ni sababu wɛrɛ an filɛ cogo min na n'an ka hɛrɛ b'o de la an bɛ t'o position na donc pour te montrer que o de la n k'i ma kɛlɛ tɛ ne ni Mariam cɛ n dun bɛ ka f'i ye cogo min na kɛlɛ tɛ n'a cɛ dɛ mɔgɔ bɛ se ka aw bɛ se ka tunu ɲɔgɔn na a bɛ se ka yɔrɔ janya ɲɔgɔn na a bɛ se ka fama ɲɔgɔn ma a ka kow tɛ kɛ kelen ye ani kɛlɛ de b'i n'a tigilamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ça c'est deux kɛlɛ aw bɛ kow de sama a bɛ kow de sama ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ mɔgɔ minɛ kɔ kuma ma sinon caman bɛ fɔ e cɔri nɔ ye ne kan caman bɛ fɔ ne ye kan caman bɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw kan mais mɔgɔ tɛ mɔgɔ minɛ olu ma o de kama n k'i ma kuma daminɛ na n ko mɔgɔ b'i ka fini nɔgɔ ko i ka so kɔnɔ kɛnɛma kɛlɛ kuma bɛ kɛ kɛnɛma mais sokɔnɔ kɛlɛ kuma o bɛnnen don sokɔnɔna na n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ kɛnɛma e cɔri nɔ b'i yɛrɛ ɲini ne yɛrɛ tila k'an yɛrɛ ɲini mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini donc o y'a bɔlen sokɔnɔna na o ye sokɔnɔ kuma nalen kɛnɛma sani Mariam ka na ne ni Buba de jɛra donc Mariam mana fɛn dɔ ko o ko kɛ ne bɛ se k'o to yen Buba kama an tɛ se ka kɛ kelen ye hakili la o tɛ tiɲɛ ye voilà mais o kɔfɛ kɛlɛ t'i ni bien c'est à dire que malentendu t'i ni jeli foyi cɛ non malentendu tɛ ni jeli cɛ d'accord ayi ko mɔgɔ y'a ye i ka dɔnkiliw la ko kɔrɔmatigɛli ka ca la kosɛbɛ hali filɛ ka tile ka farin mun fɔ tile ka kalan n kɛri bɛ n dimi coronavirus b'an kan mais dɔnkili yɛrɛ ye mun ye cɔri nɔ hali ni ne ye fasa da sisan ka kuma ɲuman fɔ e ma dɔ b'a k'a yɛrɛ ko ye o de kama n k'i ma n ka kuma kɔnɔ n ko ne ko ko n go n ko n kanubagaw de ko don i m'a faamuya hali ni ne ye wajulu kɛ ni ne man di e ye i tɛ ne ka kan mɛn diɲɛ bɛɛ b'a fɔ ko Hayidara bɛ wajulu kɛ mais a man di mɔgɔ minnu olu t'a tɔgɔ duman fɔ donc n'i bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ adressé i kanubagaw ani i fɛmɔgɔw de la i bɛ fɛn min fɔ olu de b'a mɛn moi je pense que ne bɛ fɛn de fɔ mɔgɔ bɛ laɲɛnajɛ ni mun ye u bɛ lawasa ni mun ye ni e bɛ mɔgɔ fɛ i b'a yira de k'i b'a fɛ mais n'i jɛra mɔgɔ kɔ ka tila k'a tigilamɔgɔ kɔrɔmatigɛ c'est que au fond e de ma jɛ o de kama n k'i ma n tɛ ban mɔgɔ la ka k'i fɛ ne ni mɔgɔ t'i jɛ ne n'i ka fara ko ne b'i kɔrɔmatigɛ ayi ni n ye ka mɔgɔ kɔrɔmatigɛ i b'a sɔrɔ o tigi ka di n ye ne ka dɔnkiliw ye actualité de ye ni fɛn min nana ne kunkolo la ne b'o de kɛ voilà ni ne ka di n'i bagara i yɛrɛ ma k'i yɛrɛ minɛ na ne tɛ t'i ɲininka i ka so n t'i wele téléphone na n ka di ye ou bien ni i ka di ye n'an n'u ye ɲɔgɔn minɛ k'an ye kelen n'a mɛnna n'a janyana i bɛ tila k'a fɔ karisa i ye nin ko in kɛ ne na pourquoi i ye nin kɛ n na min fɔra i ye n'i yɛrɛ minɛ e de b'o dɔn mais n'i sigi i ka so de ko ne bɛ t'i ɲininka ne ka éducation tɛ permettre o la n'an ye jɛ min kɛ n'an ye kelen ye dɔrɔn i b'a fɔ karisa i ye nin fɔ ma a ma bɛn ma ou bien n ye nin mɛn i kɔfɛ a ma bɛn ma n bɛ n ka explication d'i ma i tɛ minɛ mɔgɔ ma i bɛ minɛ n yɛrɛ ma voilà pas solo nin kumaw a faamuyara i kanubaw bɛ k'i lajɛ nin waati in na diɲɛ fantan naani fɛ i ka concert an y'a mɛn ko concert belebeleba labɛnnen b'i bolo concert labɛnnen don le 10 avril a bɛ kɛ min a bɛ kɛ Mistral la n'Ala sɔnna Mistral ale bɛ fan jumɛn filɛ Bulukasunbugu la ex Montana ex Montana la Bulukasunbugu sirafara yɔrɔ o tɛ wa Mistral mun b'i bolo i kɛ mɛ ka mun labɛn i kanubaw ye bon comme d'habitude ni ne ye mɔgɔw wele kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don ne bɛ se min na n b'o de kɛ n kanubagaw ye n bɛ min f'u ye dɔrɔn u ka bɔ n y'u dege min na n tɛ manamanakan fɔ n bɛ kuma sɛbɛ de fɔ kuma min bɛ faamu kuma min bɛ lamɛn kuma min ni dugu jɛra ni somɔgɔ sama bɛ sɔrɔ a la ne bɛ wele bila n jatigiw de ma ani n kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu ɲɛ bɛ n na ani minnu ɲɛ tɛ n na n ka foli belebeleba b'u bɛɛ lajɛlen nin wagati in na le 10 avril n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mistral kɔnɔ ni min bɔra a la a bɛ somɔgɔ sama bɔ heure jumɛn à partir de 21h donc donsara ye joli 1600 1000 ani 600 n'i ye 1000 sara i bɛ taa VIP la n'i ye 600 sara tike ye 600 ye i bɛ sigi o kɔfɛ d'accord ala k'a don yira le 10 avril Mistral la mun filɛ nin ye Bulukasunbugu yɔrɔ la ou bien
D'accord, donc voilà ka don yirana. Donc b'a sɔrɔ maintenant i ye kuma caman fɔ. Maintenant an bɛna se émission ban i ka projet ye mun ye, i ka projet nataw ye mun ye. C'est à dire an ɲɛ b'a la tɔgɔ bɛ ka na sisan. Tɔgɔ ni dafali bɛ ka na sisan parce que kunun maa caman c'est à dire Bamakɔ de b'i dɔn kosɛbɛ surtout Sanfili mɔgɔw ani Jelibugu ni Dumanza premier commune 1 mɔgɔ de b'i dɔn kosɛbɛ parce que i bɛ kɛ bɛɛ ka sumukɛyɔrɔ la Bamakɔ yan. I dɔnnen don wa i kuma minnu bɛ da i yɛrɛ y'a fɔ barika kumaw don. Mɔgɔ caman y'a lamɛn i tɛmɛna émission caman na TMD ni fɛn ninnu na. Mais maintenant ɲɛ b'a la i ni sanga wɛrɛ bɛ ka na i ni dafali bɛ ka na i yɛrɛ ɲuman na k'i morceau fɔlɔ min bɔ k'o tɔgɔ ko Suti Madati Suti Madati i ko i ka titre fɔlɔ ye Suti Madati i y'o kɔrɔ fɔ i ko filanan bɛ ka na k'o kɔrɔ Sangamu Nangam i ko sabanan k'o tɔgɔ i bɛna bɛɛ labɔ ka sɔrɔ a t'a bɛɛ labɔ mɔgɔ bɛna fɔlɔ k'a parce que nin tɔgɔ ninnu ne tɛ ninnu dɔn ten Salamu i ko sabanan ye mun ye lipi donc i ko nin morceau saba bɛ ka na donc an ɲɛ b'a la fɔlɔ ye mun ye Fici a diyara mɔgɔ ye donc an b'a fɔ hali bi Ala ka ko kɛ hɛrɛ ye i ka projet nata wɛrɛ ye mun ye tuguni i bɛ ka mun labɛn bon alhamdulilayi n bɛ baara caman na komi ko n y'a f'i ye cogo min na kow cayara ma 2020 kɔnɔ donc n yɛrɛ ye limaniyara ka n sigi ka scène to yen ka fɛn bɛɛ to yen parce que i somɔgɔw fatura kosɛbɛ voilà donc n ye fɛnw bɛɛ to yen n kɔni bɛ kɔɲɔw kun kɛ n bɛ n ka denkudiw kɛ événement minnu bɛ n bolo n bɛ to k'olu kɛ alhamdulilayi n bɛ n dahirimɛ sɔrɔ o de la donc mais scène ni bɔli ninnu ni morceau kuraw ye n ye morceau kɛ ka n to o degun kɔnɔ mais n ma bɔ n'a si ye fɔlɔ morceau caman bɛ yen Atu Jalo fasa bɛ yen n fa fasa bɛ yen Fana Ba fasa bɛ yen Samori Mɔden Mama Ture o fasa bɛ yen presque morceau 6 7 fo ka taa se 8 ɲɔgɔnna ma olu bɛɛ kuraw baralen bɛ yen u ma labɔ fɔlɔ voilà olu ma labɔ fɔlɔ donc o projet bɛ ka nalen n kɔni y'a fɔ 2021 an bɛ baara de kɛ baara bɛ kɛ fɛnɛ an lamɛnbagaw bɛ nimisi wasa sɔrɔ dɔnkili bɛ da dɔn bɛ kɛ kuma duman bɛ fɔ jatigiw fɛnɛ k'u labɛn o fɛnɛ b'u bolo jigin poche kɔnɔ mais i kelen ka na bɛɛ dun dɛ donc maintenant i yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo numéro dɔ b'i la numéro bɛ na i bɛ sɔrɔ cogo jumɛn n bɛ sɔrɔ n yɛrɛ ka numéro la le 76 45 2 fois 81 66 45 2 fois 81 o fila bɛɛ ye 76 45 45 81 voilà d'accord donc maintenant kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ Basolo bolo ka ɲɛsin Mali jeliw ɲamakalaw ani maliyɛndenw fana ma ok kɔrɔfɔ laban min bɛ n bolo ka ɲɛsin Mali jeliw ma ani ɲamakalaw ma Ala ka bɛn sabati amina yarabi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ye dugu min ye hɔrɔnw de bɛ fo Cɔrɔnɔ Mali ɲamakala i kɛra dama i kɛra dantan ye bɛɛ b'i garijɛgɛ sɔrɔ Mali la i bɛ taa sɔrɔ dɔ de ka yirali ka teli ni dɔ ta ye dɔw bɛ yen miliyari bɛ d'u ma u ka so mais jatigi minnu b'u bolo u tɛ écran fɛ dɔw bɛ yen miliyɔn bɛ d'u ma u ka so jatigi minnu b'u bolo u tɛ écran fɛ mais nin bɛɛ kɔfɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni jeliw bɛnna ni artistes bɛnna ni dɔnkilidalaw bɛnna n'an kɛra kelen l'union fait la force donc n'an y'an kɔkɔ da fɛn o fɛn na Mali ye Mali de ye n'i bɔra yan n'i taara diɲɛ dugu o dugu la ni Mali tɛ i bɛ min sɔrɔ i t'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ n'i bɔra n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni Mali yɛrɛ tɛ ni Mali tɛ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la n'i kɛra jeli ye i kɛra dɔnkilidala ye anw to ye jatigiw de an n'a ye jatigiw ye an ka fini ye jatigiw ye n'i ye sogo y'an da jatigiw n'i ye jɛgɛ y'an da jatigiw an bɛ mun fɔ Ala ye ka tɛmɛ Ala ka se k'olu sɔn k'a di anw ma ni ne gulonnen bɛ e la sisan ni e ye hɛrɛ sɔrɔ ne b'a sɔrɔ n'i b'a di yan miliyɔn kelen kelen ni sɔrɔ warala i bɛ taa fila la ka taa saba la fo duuru n'a wari warala ka se yɔrɔ dɔ ne yɛrɛ bɛ fɔ ko Cɔrɔnɔ ne tɛmɛna miliyɔn 10 kan sa bi ta kɛ 100 ye alhamdulilayi o bɛɛ se bɛ Ala ye donc n bɛ min fɔ jeliw ye dɔrɔn Ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an ŋaniyaw kɛ kelen Ala ka dusukun sabati fitinɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ Ala ka fitinɛ ban jamana ɲɛmɔgɔw Ala ka jamana ta fanga d'u ma Ala k'a ta fanga d'u ma sitanɛ mun bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ya Rabbi ma Ala k'a ban Ala de bɛ da kunnandi dɔn Ala k'a ban fanga kalifalen bɛ min na n'o ye bandaw ye Ala k'a se fanga kɔrɔ Ala k'a se fanga kɔrɔ Ala kan'a bonya ma Ala kana ko s'a ma fanga in kɔnɔ min b'a la maloya jamana bɛ bolo min kan Ala k'a suma jamanadenw Ala k'an ŋaniyaw ɲa ɲɔgɔn kɔrɔ
ala k'an dusukun suma ɲɔgɔn kɔrɔ ala k'an ka kɛtaw n'an ka fɔtaw kun ɲɔgɔn na ka sababu ɲumanw jidi ka du kɔnɔnaw diya ka kare kɔnɔnaw diya ka sigidaw diya n'an bɛnna foyi tɛ bɛn bɔ d'accord merci beaucoup Basolo i Kanté l'arrangeur des jaloux ala k'i mɛn i bolo mɛn i ka baara la amina yarabi merci beaucoup l'arrangeur des jaloux merci beaucoup vraiment an bɛ foli lase an kanubaw ma maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Basolo de tun b'an bolo ale ye ɲamakala ye a bɛ kuma de kɛ a dɔnnen don kosɛbɛ maa caman b'a dɔn Bamakɔ kɔnɔ yan nin waati in na a ka sanga bɛ ka wuli ni fanga de barika ye Mali fantan ani 4 fɛ ka sababu kɛ a ka morceau kura dɔ ye an y'a wele ka na sabula a ka d'an ye k'an ka Mali artiste jukɔrɔma tonto cɛ ma bɔ muso la an bɛ bɛɛ dɛmɛ anw seko ye fɛn fɛn ye jamana ko la artiste dɔrɔn tɛ politique maaw b'a la fo ka taa se entrepreneur commerçant bɛɛ an bɛ fɛn fɛn ko la mun b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o de ye an ka laɲini belebeleba ye Cɔrɔnɔnjɛ ka foli bɛ se a kanubaa kelen-kelenna bɛɛ ma ani ouverture média yɛrɛ kanubaw an b'an ka sponsor fo savon Dima ani boisson W7 ani Nutrilaki an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn maliyɛnw an b'a fɔ aw ye hali bi ala k'an ka laɲini sabati ala ka Mali ja merci à toutes et à tous an k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Ka terrain san ka taa sɔrɔ maa wɛrɛ ta don dugukolo ko fɔ ɲɔgɔn gɛrɛgɛrɛw o jɔrɔ wa o banna pewu pewu sabula baara yɔrɔ b'an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la a bi waati jan bɔ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko entreprise de prestation de service EAPS min bɛ se ka aw kisi nin bɛɛ lajɛlen ma awɔ k'aw kisi nin bɛɛ lajɛlen ma EAPS maaw ka baara ɲɛsinnen don kow sɛgɛsɛgɛli de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo kow maliyɛnw kunnafoniya duman kɔni ma tɛmɛ nin ka dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ jamana kɔ kan n'aw kɔni bɛ fɛ ka kunnafoniya lakika ka sɔrɔ aw ka dugukolo kan ka kisi nambara ma aw ka se EAPS maaw ma dɔrɔn u b'a ɲɛɲini k'a walawala ka taa kunnafoniya jɛlen di aw ma f'aw sigiyɔrɔ o t'a bannen dɛ aw ka nimisi wasa kama u ni ŋana caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ minnu ma ko expert wa service cadastral fɛn fɛn bɛ Mali la n'olu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo kow papier kow ɲɛnabɔli ma u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ terrain ko la n'aw kɔni bɛ fɛ ka kisi nambara ma aw ye EAPS kaw taama ɲɔgɔn ye. Choisissez Nutrilak, le meilleur des céréales. Dima, société Sodima ka safinɛ kura dilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ